আল্লাহ বলে যেই দিলে জিকির নাই এটা অন্ধকার হয়ে গেছে, আর যেই দিলে জিকির আছে এটা আলোকিত হয়ে গেছে। জিকরান কাসীরা मेरे रब ने फरमाया जिक्र करते करते अर्श में चले जाओ। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह बोले अल्लाह अल्लाह इसमें अल्लाह अल्लाह इसमें इसमें आज़म करीब मानी निकटे करीब मानी की मानी আল্লাহ বলেন তুমি এই ডাকটা দিয়া আমার আরশে আজিমে চলে কই যাইতে কোথায় যাইতে বলে যাইতে মনে চায় আরশে तो जिक्र करते रहो अर्श में चढ़ते रहो जन्नत में चढ़ते रहो कोई बात नहीं है। अल्लाह की याद छोड़ दिया जहन्नम में चला गया। আল্লাহকে স্মরণ করে ছেড়ে দিছ জাহান্নামে চলে গেছ, আর আল্লাহর স্মরণ বাড়াইয়া দিছ দুনিয়াতে থাইকা তুমি জান্নাতে বিচরণ করতেছ। কোথায় বিচরণ করতেছে? তিলাওয়াতকারী তিলাওয়াত করে আর জান্নাতের মধ্যে বিচরণ করে। আমার শেখ শাহ মুবারক আর কি